Malinu jabaran la jabo am sawalendo amna shu anikli ani nyangma biye arabaye avi kalo kili woro samba fla ani wanfla kuna foni folo mali sura sinyomo ya yira kafu ute jene akafo ko mali sura suye civilu faga mura no be jene marala mali sura suga kuma la sila ka danka ni alitoko ko colonel Mariam Sagara ale seben do bokunu o seben kono kuma amina odi wala awye anga flashen fo konnana bisimila anga flashen fo konnana komi tunya fo nyana madam nena ka damne marskalo kilemu wa ansabala kata se marskalo kile bisaba an kilema mali sura suyi bamagachi keme fla ani sabadi faga mura no be jeni marala ori kofe mo do boraka ma wa kuma kono ya yira ka fo ko mali sura suma bamagachi doron faga mura ku ye civil do fene faga ori ko konna na mali sura suka malasila ka danka ni ale to ko colonel Mariam Sagara ale sebendo bo kunu tarata avril kalo kile turu seben konna na colonel Mariam Sagara yira ka fo ko mali sura suka barate civilu fagali nga barai ka civilu la kana anu bolofoni mali sura suka malasila ka danga aka seben konna na ala dunia ka fo ko mo minu begani kuma no fo ku be fe ka mali sura su toko anu mangutu di chie anika jamana don dusukun kami ka nyashi mali sura suma colonel Mariam Sagara ka seben konna na ayira ka fo ko mali sura su ya yira she chama kubu ga barado wo bisi ga barake chugala ko ala ni mali sura su ga chesiri fe ko mali sura su ye shinwa otaji saba de mine ba magachula mura ni olukum menelindo kabini novembre kalo temni ba magachu fe mali sura su ga mala sila ka danka a seben ko nana ala dunia ka fo ko mali sura su miga sege ke ni drone ni oye pankule mogote do pankulun konna ko mali sura su mo wole bla ka taka mura ka taka sege ka soro kana kuna foni jonjon duma woro kofe ko mali sura su willa ka taka tatu ba magachula mura wori kera sababu mali sura su ye ba magachi keme fla ani saba faka mura no be jene marala ka boka da okulu ka abisan dama do bo mura kun kelino ba magachu jabalari kuye sege lu kofe mali sura su ye mogodo mine o mogo mine lu yolu di kritikela ma minu nga baraye ba magachu ka kritikeli sege li konnana mali sura su nana sura simina chama ni ba magachu kofe mali sura su ye magazin kelen jini no kun falendo kelege minna colonel Mariam Sagara ka seben konnana ayira ka fo ko mali sura su chesilindo ni ba magachi kelena wa ko femi aramadia ake batuli mali sura su bu ka barake o de okum konnana kuna funi flana denendo avril kalo kilinani bajangara gouverneur ali seben lobo nga seben yere charla bire bajangara gouverneur ga seben konnana ala donia kafo ko yele mabina do route nationale 15 bolila no esira mbe bo sevare kataka bajangara o yele ma obedamne shini alamsadi bajangara gouverneur ga seben konnana ayira kafo ko ka damne shini nege kanyata ani woro la kata sin nege kanyata ani shigima ko mobili foi tena na sega boli sirain kambli na bora mali sura su ka mobili ambulance ani ministre mo ga mobili minu mega barake mali sura su ga yamaria konnana woli loro ne bina sega boli sirain ka anga janga madu to gola me ni ale ya kuna fonti nyogondo yi bajangara gouverneur ale ayira ka foko route nationale 15 na lebe bo sevare kata bajangara ko ale bolili ka bena jo kata 16h la kata soma 8h la abe jo bolifem bela fona bola armée malienne ka momlu la ani ambulance ani ministre ka momli minu be ka borini armée malienne ka yamaro yayi o ay nyini ngaleke ko munana ni ko ingi kuna fonu ya irana ani bajangara yinno ani uka jeunesse nyemo do soro na ale to ko Abdul Sagara ale ya irana ka fo ko dimanche do bajangara gouverneur la ko cibla la bajangara kuma fo baga bema dugu kuma fo baga bema ko ka nyogo soro gouverneur yera ko ba kene kan dimanche no kala 1er avril ako o nyogo ye kene kan gouverneur ngi ngaleke ko abisaka ka chugodi fere juma be soro siran sécuriser lila sabula akli bala ka fo ko bajangara siran anga armée attaquer la kan semaine temele
ni militaire shegi ɲɔgɔnna tola o attaque la o attaque o kala fitirida de fɛ sabula terrorisme kun ye embuscade da Mali armée yen nɔ hakilila falew y'a yira k'a fɔ ko sira a ka tigɛ ka taa 16h la wula fɛ fo ka taa bila o dugusɛjɛ sɔgɔma 8h la o de nana di gouverneur kɛlen ka décision ta 4 avril n'o décision yɛrɛ carila bɔlɔlɔ sanfɛ bi 6 avril ka a yira k'a fɔ ko sira a bɛna tigɛ sufɛla fɛ o kɔrɔ ye ko transporteurs bɛɛ k'u janto u yɛrɛ la. kunnafoni sabanan o bɛ taga n'an ye Burkina bi araba avril kalo tile 6 Burkina sɔrɔdasiw ka kiiritigɛ la olu ye si kaso di Blaise Compaoré ma. Blaise Compaoré n'ale kun ye Burkina jamanakuntigi kɔrɔ ye sabula Blaise Compaoré ale n'a kɛrɛfɛmɔgɔw u sen yira Thomas Sankara fagali la. kunnafoni dɔ b'a yira k'a fɔ ko Thomas Sankara fagali ko Blaise Compaoré, Yassine Kafondo ani Gilbert Diandéré ni ale générali k'olu de nɔ yira Thomas Sankara fagali la. Thomas Sankara ni ale yɛrɛ fagara le 15 octobre 1987. Moussa Diallo ni ale kun ye Thomas Sankara kɛrɛfɛmɔgɔ ye ale ɲiningara ko mɔgɔ jɔn ni Thomas Sankara yɛrɛ faga. Moussa Diallo ale y'a yira k'a fɔ video sira fɛ ko Félix Houphouët-Boigny ni ale kun ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ ye k'ale de ye Thomas Sankara fagali jubaju ye. Bi araba Burkina sɔrɔdasiw ka nin kiiri tigɛlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ko Blaise Compaoré, Général Gilbert Diandéré ani Yassine Kafondo olu kan k'u si kaso de kɛ. kunnafoni naaninan kunu tarata Mali ministre de la défense ni ale tɔgɔ ko colonel Sadio Kamara ale bisimilayira Turki ministre de la défense fɛ Ankara n'o ye Turki capitale ni ministre de la défense fila ninnu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u hakilina falen jamana fila ko kan. Turki bɛ se ka Sahel dɛmɛ cogoya min na ani lakana bɛ se ka na Mali kɔnɔna na cogoya min na ministre de la défense fila ninnu kuma n'o olu kan u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na. Turki ministre de la défense y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛna n'u hakilina di Mali ma ni banbagaci kɛlɛ na wa ko waleya min bɛ Mali sɔrɔdasiw ani Turki sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna taga ɲɛ don n'a nataw la. kalo kelen colonel Sadio Kamara bɔlen Russie Maliens y'o jaabi ye. Mali ministère de la défense u ma kun jɔnjɔn fɔ colonel Sadio Kamara ka ni Ankara taga in kan. Ankara n'o ye Turki capitale nka mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko colonel Sadio Kamara a tagalen don Turki drone ko de kama n'o drone bɛ wele ko drone Bayraktar TB2 n'o ye pankulu min bɛ wuli a kirida ka taga kɛlɛ kɛ mɔgɔw ka lakɔlɔsi kɔnɔna na. N'i y'a jateminɛ Ethiopie banbagaci kɛlɛ kun juguyara kosɛbɛ nka décembre tɛmɛnen ala ni Turkiw ka ni drone sababuya la Ethiopie kɛlɛ o ale dafagara. Jateminɛ dɔw y'a yira na k'a fɔ ko colonel Sadio Kamara ale tagara Turki ni pankulu in nɔfɛ nka don n'a nataw la an bɛna kunnafoni jɔnjɔn di aw ma a ko kan. kunnafoni duurunan o ye parti URD de kan. Soumaïla Cissé ni ale kun ye parti URD ɲɛmɔgɔ ye ale fatulen kɔfɛ a nɔnabila de nana kɛ parti URD ɲɛmɔgɔ ye ni ale tɔgɔ ko Saliku Sanogo sabula élection ma se ka kɛ. O de kɔfɛ parti URD ale tilala kulu fila ye. Kulu kelen olu ye session extraordinaire kɛ janvier kalo tile 16 tɛmɛnen. O de session extraordinaire kɔfɛ u bɛnna kan ka Kouagnon Kulubali kɛ URD ɲɛmɔgɔ ye. Saliku Sanogo ni ale Soumaïla Cissé nɔnabila ale y'a yira k'a fɔ k'a ma jɛn n'o ye. O de kɛra sababu ye a ye plainte déposé Kouagnon Kulubali kan commune 5 tribunal la. Dɛnɛndo avril kalo tile 4 commune 5 tribunal mɔgɔw ye kiiri tigɛ nka kiiri damaja Saliku Sanogo la sabula commune 5 tribunal mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Saliku Sanogo a ka wuli ka bɔ parti URD ɲɛmɔgɔya la a ka fanga di Kouagnon Kulubali ma. commune 5 tribunal mɔgɔw y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu ka kiiri tigɛlen kɔfɛ ko tile 3 de bɛ Saliku Sanogo bolo a ka wuli ka bɔ URD fanga la sinon ɲangata bere bɛna bin a kan n'o wari bɛ taga jɔ 100,000 la don o don n'a kan ka min sara commune 5 tribunal mɔgɔw ye. kunnafoni dɔ y'a yira na k'a fɔ ko Saliku Sanogo ale bɛna ni kiiri sama ka taga fo cour d'appel la. commune 5 mɔgɔw ka kiiri tigɛlen kɔfɛ dɛnɛndon u y'a yira k'a fɔ ko tile 3 de bɛ Saliku Sanogo bolo ka wuli ka bɔ fanga la. O tile 3 in o kun bɛ cɛ bi araba de la.
ni ne kun ye an ka bi flashen foyi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ faransi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ Alamana ke salon tiguye ulu toro lembe alamana ke atelier tiguye ulu toro lembe alamana ke futi ikuye on toro la alamana ke fereli kelo ye ulu toro lembe on toro la